প্রামতায় জয়েনকে তাদের জানাই স্বাগত যারা বিজেপি ছেড়ে প্রামতায় জয়েন করছে তাদের জানাই স্বাগত বেলাই হামবাই যতন তিনি পানমুয়া বিসি আন্ডার হাঙ্কাই নাइन हाल हाल आश्रामबारी তিনি পানমুয়া বিসিও তিনি 22 ফ্যামিলি নি 78 ভোটার তিনি বিজেপি এরপরে সিপিএম পার্টি ইয়াকরই তিনি সিনি ত্রিপ্রামথ বড় ফাই সপাইকা ফাই হাপাইকা সিনি থানসানি মারিও আবন বাগৈ आं मो 9 हाल आश्रामबारी खरकसाइन बिसिंगै তিনি আনি ইয়াক বাইথাং বনো বরক ন যে 22 ফ্যামিলি নি 78 ভোটার ন আং লামসকা বেলাইকেন তংথং মানি পকলাयो কারণ গাই তুরুক যে তিনি যে ফাইনের বাক্সা সিনি হিন্দুস্তানি বসুনি বরক বতঙ্গ গাইতে তামিলনি তে কুনি বসুনি বরক বতঙ্গ স্পেশালি তিনি গাই সিনি হিন্দুস্তান বসুনি বরক বিসি কবাং আবন বাগৈ বরক नि बाय पक सावै साइमाका बरक नि जे आसुक दिन रम जे बरक जे आगियो बरक जे पार्टी खाइतमनि ओ पार्टी खाइतमनि ओ बरक कोनो सुजुग सुबिदा माया बंगनो जे कोनो मिटिं मिसिलं गासिनि प्लान थांजागो गारियो कावै किन्तु ओ जे कोनो सुजुग सुबिदा बा माने हुनै फाइफोगाय बरक बागजागिया जे बयजना जे मो बिसिओ जे लिप खाइतमनि बरक सिमना नाहारै साइ पाइ पाइ नै बरक बैसामा खाना गाबोन बागै बरक o party o tona musung zalia o party no yakare ini tipramotho bana phairam phaike aba hageno sini salburum burum no sini tamne nabo joining soba ba sini lamsungmani panda singabo khlai tongo kha khayo sini je bc election village committee election ni sigang no ani je 9 halal ashram ni je constituency ni joto kubni party o je tong tongmani o borok no angkha khayo hamjamani bisingtui ते सुजुग सुबिदा रिमान बिसिंगतै चिनि पार्टी ओ बंग नांति फेबे माने नै कारण गाय तुरुक महागेना जयिं सभा खामेन बिसिंगतै जों फिडबक बा कामनो माने तंगो चिनि बुबाग्रा न बरक हामजागो बुबाग्रा न सिमिनो ताबुक एकमात्र आशा नै बरक साव जे बुबाग्रा न कोनो किछु खाइरि मानसि नै आबो हाय आसारो नुजागो बरक आमबगे बंगनो बेलाके हामबाय मारिओ दे बरक न जों तिनि तिब्रमथनि गै लामसका तिनि ओ लामसमा पान्दाओ चिनि 45 ब्लक कमिटिनि President sini macam Tofon, yang sini TWF ni district ni Vice President sini Borong Ranjak Madam Radharani, yang sini di sini Vice Chairman Orun, gaite sini Saudri Rok Tongo, orang baca tanah belai-belai ke hambai.